हेलो गाइस समस्त को गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ जय माँ समली आज हूँ तो रथ यात्रा एटा काली भिड़ कि रथ यात्रा किए देखी जी एवं प्राय समस्ते जान आग काले नहीं जाते सब गाँव भी है आईटा छात उपर के आसती खरा होता इन बेले कपड़ा सुखे आ देख मोर फुल गछ केते कोढ़ हो मल्ली फुल खरा देले खरा दिन पे पानी देती इटा से सब लाभ मिलूचे मस्त फुल फुटुचे पूजा करवा लगे ठीक हो जाऊे 20-30टा लेखान फुटी जाऊे बहुत कोढ़ पलि आसे केवे नहीं आती जिते दिन रुईली न हो गलान 4-5 बरस है रुईचे हेन्ता जेड़े कि सेड़े न गजचे तार सीजन फुल फुटसी तार नहीं फुटे आईटा जे लका आचार करूली लेंबू बहुत थी कि सब जन देखी आसले ता बापा के सब लेंबू मैंने भी आन दीछन सबटा आन दीछन जे सब रही जाइए लेंबू के क्या करसी इटा कहली आरु लका आचार करसी मैंने इटा भल लगसी भी खाइले भाते हा नहीं करे मेन कथा है लेंबू चिपार यहाँ चिपी दौचे भी सहजिया हाथे चिपिले तो कहनी न जिते बेल लगवा जे हाथ ची भी जावा आल जलासी क्या है जे लेंबू लुम्बा एंता है आ भल से भी रस्सीटा बाहरी पड़ुचे नहीं हुए गाँ बोलते आ लका भी आम खाबानी थिला गुड़ा तो केते एमती तो खाबानी आचार हेल्ले करसी ये खाया मुँह हेल्ला बोली आर यहाँ करदे एंता कर दे दे फाल कर लेंबू चिपार एंता चिपी देवे आईटा कमला रे कले बेसी भल लगसी कमला तो एंता मासे हुए नहीं सेप्टेम्बर आड़े हेसी सेप्टेम्बर नवेम्बर आड़े ना कमला रे कले बेसी भल लगसी आ बहुत रस हेसी कि कम टी हेसी एते लेंबू चिपीचे भी केजे लेंबू हवा आ रस बाहरला आधा ग्लास हवा हेतकी न एंता करी आईटा मैंने मुई करथी भे करछे खरारे सुखाबार लगी जगह नहीं हेले काଣା करबो खरारे टिक सुखावा के पड़सी भड़ा घर मान को थिलो कि बेले खरारे सुखे नहीं होते तले रहूलो ऊपर के किए सुखे जाऊे आचार के इना सुखाबार सुविधा भी अच्छे आम यहाँ करदे आ खरारे टिके देखाले भल सीजवा ये लकाटा बेले भल लगवा आ छाई तले रखले जे ये छतनी छुतना भी जासी कहले हेन्ता बोलुछे मुई भी नहीं जानी टी भल से ना खरारे रखसन आमर सेने मुई देखीचे खाऊथुसन खरार आनी आनी रखी देतीसन खरारे आंता चिपिले काଣା कि मंजी भी रहीगला आराम से मंजी भी यार काढ़वा के नहीं पड़े आ फिर चिपी देखली गोटे जे रस आर अच्छे क्या बोलिक नहीं थे यार भल से होता आंता कर सबके अंदर चिपीदमा तापर लका के फेर धुई कर फेर काटमी तापर भर्ती दमा और कण आटा फेर लका सब तार ढेंटी जाक सब छिड़े दीचे आटा के चकुरे कर टिके टिके यहाँ कर दौचे टिके टिके फाड़ी दौचे आउे यहाँ करदेमी तापर देदेमी ना हेन्ती देले भल नहीं लगे गोटा गोटा और काଣା आसे तार रस जीवा भीतर के आ ढेंटी काढ़ी देछे ना कुही कुहा जीवा बेले भल नहीं लगे ढेंटीटा टी कुही नहीं जासी क्या फिर वर्षा दिन आ पनखीरा कले भी हेसी जे पनखीरा बेसी टाइम लगसी पचका चकुरे टिके टिके खाली एडा कर दौचे आर लका हाथ होकर केनाड़े धरबे नहीं पूरा एंता मुँह मुहा जलई जा मुँह मुहा के धरी धरा देले जे करुन सर हाथ भल से धुई देवे साबुन रे कि हैंड वाश कर देवे ना जोर चीज चलावा मुई सुर करी भल से लका हेसी आर धुईसी जेन दिन लका लुकी पड़ची भी देथी नहीं से दिन जलावा ही जलावा अबे तो किचन रे रहले झाल दौची खाली सब बेले तो झाल देला पुची ही देव सुरे सुरे बेले
ଝାଲ୍ ଦେଇଦେବା କେତେ କେତେ ଜଲେଇ ଯିବା ବାରି ପୁରା ଲକା କେନ୍ତା ଜଲାସିକି ଆଉ ଏନ୍ତା କରି ଏଇଟା ସବୁକେ କାଟିକରି ଏଇଟା ସେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣିରେ ପକେଇ ଦେଇଛେ। ଆଉ ଇନନ ଦେଇଦେମି ଖରାରେ ଡବାଟେ କାଞ୍ଚ ଡବାରେ ରଖୁଥିଲୁ ଆଗୁ ଦେଖୁନ୍ ବିଲକୁଲ ରସ୍ ନାଇଁନ ଥିପେ କି ଦି ଥିପା ଲେ ଫେର୍ କି ଥିବା କି ଯି ବାହାରବୁଆ ହାଚିଁ ଯାଏସି। ଆଉ ଏଇଟା ଫେର୍ ଡବା ଆନିଗଲି ଆଉ ଆଗ ତ କାଚ ଡବାରେ ରଖୁଥିଲୁ କାଚ ଡବା ତ ନାଇଁନ ଆରୁ ଏବେ ତ ନି ମିଲବାନ ଏଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବା ଥିଲା ଆଚାର ଡବା ମାନେ ଯେନ୍ ଆସୁଛେ ନୁନିଆ ଆଚାର ଡବା ଆଉ ସେଥିରେ ଏଇଟା ଭରି ଦେଉଛେ ଟିକେ ନହେଲା ପୁରା ଏଇଟା ହନ୍ତା କରିକରି ଆଉ ତାପରେ ଏଇଥିରେ ଯେତେ ଦରକାର ନୁନ୍ ଟିକେ ଦେଇଦେମା ଆଉ ଯେ ଚିନି ଖାଇସନ୍ ଚିନି ବି ଟିକେ ଦେଇଦେବେ ଭଲ୍ ବାଲାନ୍ସ ହେସି ଖଟା ମିଠା ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ଆମର୍ ସେନେ ତ ଦଉଥିଲେ ଏବେ ଦଉଛନ୍ କି କାଣା ଯେ କିଏ ଜାନେ ଆଉ ନୁନ୍ ଟିକେ କମ୍ ଦେଇଛେଁ ଜହ ଲାଗିଗଲେ ଗଲା ନୁନିଆ ହେଇଯିବା ବେକାର ହେଇଯିବା ଖାଇ ଦେଖ୍ମୁ ତାପରେ ନୁନ୍ ଦେମି ଯଦି କମ୍ ଲାଗିଥିବା ଖଟା ଜିନିଷରେ ଟିକେ ନୁନ୍ ଜହ ଲାଗ୍ସି କିନି ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଉ ଏନ୍ତା କରି ମିଶେଇ ଦେଲି ଆଉ ଆମର ଇନନ କିଚେନ୍ର ଝରକାରେନ ଥୁଇଦେମି ପୁରା ଟାଇଟ୍ ସେ ନି ଦେବେ ଖାପନିଟା ଟିକେ ଲୁଜ୍ କରିଦେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଭିତରକେ ଯିବା ଖରାଟା ଆଉ ଇନ ଆମର ରନ୍ଧାଘରକେ ତ କେତେ ଖରା ରାନ୍ଧି ନି ହେବାର ଯେତେ ଖରା ହେଉଛି ଯେ ଟିକେ କାମ କଲେ କେତେ ଝାଲ ଦଉଛି କିଚେନ୍ରେ ରହିବ ବିନା ଫ୍ୟାନ୍ ରହିଲେ ତ ଝାଲ ଦେବା ହେଦେ ବାରି ଖରା ହେଦେ ଫେର୍ ବାଦଲ ଖରା ଚାଲିଛେ ଆଉ ଏଟା ରଖିଦେଲି ଏନୁ ଖରାରେ ଟିକେ ରଖିଦେଉଥିଲେ ମାସ୍ ଖାଇବେ କିଛି ନାହିଁ ସେଥିରେ କାଁ ପାଣି ଦିଆ ହେଇଛି କି କୁହିବା ବହୁତ ଦିନ ଯିବା ହାବିନି କରି କମ୍ ହା କରବା ମୁନଗା ଶାଗ ମିଲିଛି ଆଜି मुनगा शाग मिलीछि रांधमे भात बसैछि एपटे ଆଉ ଏଇଟା ମୁନଗା ଶାଗ ପାଇଛୁ ନାନୀ ଦେଇଥିଲେ ତାହାକୁ ବି କିଏ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ବେଲେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ସେ ଡାଲାରେ ଚଟୁମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ତାରେ ବାଛୁଛନ୍ କି ନି ଶାଗ ମାନେ ହେବା ଗାଁ ବୋଲିକରି ଭଲ୍ ନି ହେଲା ଛିଡ଼ି ଛୁଡ଼ା ଯାଉଥିଲା କେନ୍ତାରି କରସନ୍ ଯେ କିଏ ଜାନ କି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରସନ୍ ଯେ ମୋବାଇଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାସନ୍ ଏନ୍ତା ଚଟୁରେ ଏନ୍ତା ଡାଲାରେ ଶାଗ ମାନେ ବାଛି ଦେଉଥିସନ୍ କେନ୍ତା ହେସି ଯେ କିଏ ଜାନ ଏଥିରେ ତ ନି ହେଲା ଛିଡ଼ି ଛୁଡ଼ା ଯାଉଥିଲା ଆଉ ହାତେ ବଢ଼ିଆ ହାତେ ଭଲସେ ବାଛବ ବି ଯେନ୍ ଭଲ୍ ପତର ଖରାପ ପତର ଅଲଗେଇ ହେବା ଆଉ ଏଥିରେ କାଣା ସବୁ ଦେବ ଘିଚି ଗଲେ ଗଲା ସବୁ ପତର ଗସକଟିଆ ପତର ବି ପଲାବା ସିଧା ଆଉ ଏଇଟା ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ରାନ୍ଧ ବୋଇଲେ ଯେ ଏଇଟା ଫେର୍ ରାନ୍ଧୁଛେ ଆଉ ଆଜି ପଖାଲ ଭାତ କରିଦେଇଛେ ଗରମ ପଖାଲ ବାସି ପଖାଲ ବି ଅଛି ଏଇଟା ଭଲ ହେଉଛି ଭାତଟା ଆଉ ଏନ୍ତା ସବୁ ଏନ୍ତା କରି ବାଛିଦେଲି ଆମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛେ ଥିଲେ ଏନ୍ତା କରି ସବୁ କରିଥିତା ସବୁ ଜୁଟେଇ ଥିତା ଏଟାକେ ବାଣ୍ଡି କରମି ବୋଲିଥିତା ଆମେ ବି କରୁଥିଲୁ ଛୁଆ ବେଲେ ଆମେ ତ ପୁରା ବଣ୍ଢେଇ ଦଉଥିଲୁ ଡାଣ୍ ବି ସବୁ ଏବ ଛୁଆମାନେ କାଣା ଜାଣିଲେ ଆରୁ ଖାଲି ବୁଲି ଜାଣିଲେନି କିଛି ଖେଳିଲେନି ଖାଲି ପଢ଼ୁଛନ୍ ଆର୍ କାଁ କର୍ମା ଏଇଟା ତ ପଢ଼ବାର୍ ଯୁଗ ନି ପଢ଼େଇଲେ କିଛି ନି କରିପାରନ୍ ଛୁଆମାନେ ଆରୁ ଏବେ ହେଲେ ହେଥିର୍ ଲାଗି ଆଉ ଏଇଟାକେ ବାଛି ଦେଇଛେ ଏଥିରୁ ତାପରେ ଏଇଟା ବାଛବାର୍ ବେଶୀ ବିତବିତା ଲାଗ୍ସି କେତେବେଲେ ସରିନି ଆଉ ଏଇଟା ଫେର୍ ନାନୀ କାହିଁ ଗୋଟେ ଆସିଲେ ମନିକେ ବେଲେ ଏଇଟା ଫେର୍ ପଛେ ବାଛ୍ମି
और जे एटा जुड़े रखी देछे माखन देकरी रांधमी बोलिकर से लाल डालारे आ एटा के बड़ी उल देकरी रांधमी बढ़िया लगवा भल लागुला भी शाक मुझे भल नहीं लगे क्या बोलते बड़ बड़ पतर होता है आटा चिप्स फिर बनाऊे पखाल भात भल लगवा बोली आ छुआ मैंने तो आम पखाल मन कर पखाल हेले जहाँ जुड़े खाऊन हेले सुखा पचक नहीं खावा क्या कर छुआ मान को आटा ताकर आसबार आगु गरम गरम छानी दौचे आनमी और फिर जब छानमी बोले बहुत लेट हो जावा देख यहाँ मुनगा शाग रांधीचे बड़ी और उल देकर मोर ससुर फिर खाएसन कि हेन्ता कर रांधले खाएसन अलग काଣା देले नहीं फिर खाऊँ बोले हेन्ता रांधीचे खाई खुआ साइलु घा घा ढापी आणुचे घा घा खरा करुचे दीपन गला कपड़ा लता सब घिची आनदेला मुड़ उड़ी देছে रिचा जे तार लेखा पढ़ा करूला साइलान टाइम टेबल बालान ट्यूशन जावाले आ टिके शुईमु घंटे घंटे आ जिमु ट्यूशन पाठ पढ़ी पार तापर एटा फिर शुई पड़लु घंटे घंटे फिर एटा उठली 4:30 एटा फिर मसला भाजुचे मटर चना तरकारी करमी तरकारी के फिर चाट बनामी थिला पापड़ी आनी कि नहीं बोले दीपुन चाट बन देबू बोले और एटा चना आगे बुतरे दी सकालू चना टे भल से बुतरेले जाकरी मटर चना और आलू कर सीझे देती आपर एटा मसला भाजुचे जेनता तरकारी करसन हेन्ता तरकारी करबे माखन फाखन किसी नहीं देवे माखन देले क्या भल हवा चाट बनाले पातल हंडा के ग्राइंडिंग कर देछे कि नहीं बोले इतने जना नहीं पड़वा पातल हंडा हेले भल नहीं दिसे भल भी नहीं लगे ये लगी ताके बाटी देछे तापर एटा करदेमी मसला हो गला एटा के बिलेर में आलू के पूरा भल से पूरा बिले बुला देवे आलू खाएले भल नहीं लगे इतने मिसले जना पड़े पूरा बिली जाइए भी सीझी कर एभर चना रे काଣା देले न जे बिलवार नहीं आगर चना के जुड़े सीटी मरे दबा बेले पूरा बिली बुला जाइए एभे बिल्कुल बिलवार नहीं कहाँ लगे जिते बेल सीझाले भी पूरा एंता फड़ा फड़ा नहीं सीझी का बिलवार नहीं आग पूरा चुपा चुपी उसकी जाऊला एभे बिल्कुल हेबार नहीं एंता मत चुपा चुपी जन उसकी जाऊला मुझे खाऊ नहीं थी चना तरकारी के एटा बचकर खाएसी टी मत भल नहीं लगे चुपा उसकी बिली जाइए क्या भल लगा स्कोटिया लगसी आटा भल लगसी गोटा गोटा होता कि नहीं आटा भल लगसी आर पानी टी देदेमी टी झुल झुल हेले भल लगा सीना देखुन हो गला चना तरकारी रेडी तरकारी तो हो गला तापर जिते बेले जे खाइबे बनईदेमी चाट आगरू बन के रखले क्या भल लगा एटा बसीछु रिचार संगे रिचा खाऊे मुई बसीछु बेल के तो भोग करे निबा जे काला मुई तो नहीं देखे ताके गरम लगी जाए तो कहीं आउछु तू बनी देखु दीपन के चाट बने देली खाएला जैसे बापा आसले खाए चाट खाए बनामा एटा वर्षा होछे अछरा के अछरा छाड़ुछे होछे नीचा केंदा लेखी जे पछरे छपे दीचे छाड़बार भी नहीं सेटा केनथले लटकी से के एटा फिर राती रे एटा फिर खाऊन आज रुटी नहीं करेन यहाँ पर खाईदेवे राति रुटी रे भी चना तरकारी रुटी दी थी तार बापा काଣା खाई जाइए टिफिन बेले आनी खाएन एका संगे चाट खामा राति शुईमा बोले आटा काटी देछे काकेर और पियाज और धनिया पतर ठेला वाले टी बेसी जिनिस देसन घरे हेते जिनिस की बनावा फिर चटनी माने हेते एमती भी बढ़िया लगुचे घरटा ठेला वाले करनु
ତାକଟା ଅମୁହା ଲାଗ୍ସି ଘରଟା ଅମୁହା ନି ଲାଗେ କାଁ ହେଲା ଯେ ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ରିଚା ହେଟା ଖାଇବା ଛୋଟ ଗିନାରେ ଆଉ ମୋତେ ଏନ୍ତାଟା ମାନେ ପସନ୍ଦ ନି ଲାଗେ କାଁ ହେଲା ଯେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଟିକେ ଖାଇସି ପେଟ ପୁରା ମୁଇଁ ଖାଇ ନି ପାରେ ମୋତେ ଭାତ ଯୋଡ଼ିଏ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଖାଇଲେ ରାତିରେ ଆଉ ଯେ ଏଇଟା ସବୁ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇଛେ ଛୁଆମାନେ ଖାଇବେ କି ନି ଖାଇବେ ବୋଲିକି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇଛେ ଆଉ ଇଧର ତେତେଲ ପାନି ବି ଟିକେ ଦେଲେ ହେସି ତେତେଲ ପାନି ତ ବୁତରେଇଥିଲି ଯେ ନି ଦେଇନ ତାର ବାପାର ଘା ଘୁଆ ଫେର୍ କାଣା ହେଲେ ବୁଆ ବୋଇଲି ଆରୁ ପାଚି ପୁଚା ଗଲେ କିଏ କହିଲା ବେଶୀ ଖଟା ଖାଇଲେ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚିପି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଏଥିରେ ମିକ୍ସଚର ଯୋଡ଼େ ପକାଇ ଦେଇଛେ ମିଞ୍ଚି ନେଇଥାଇ ବେଲେ ମିକ୍ସଚର ପକାଇଲେ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ମିକ୍ସଚର ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଛେ ଆଉ ତାପରେ ଏଥିରେ ବୋଇଲେ କି ଫେର୍ ପନିର ଏଇଟା ଆଣିଥିଲି କି ନି ବୋଇଲେ ପନିର ଟିକେ କୁରି କରି ଦିଅ ତ ବୋଇଲେ ଠେଲାମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ତାରେ ଦଉଛନ୍ କି ନାଇଁ ନ ବୋଇଲେ ଦିଅ ବୋଇଲେ ହେଥିର୍ଲାଗି ଏଇଟା ସେ ପାମ୍ପଡ଼ ଚାଟ୍ରେ ଦେଲା ପାମ୍ପଡ଼ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗ୍ସି ହେନ୍ତିରେ ବି ଖାଇଲେ ଘରେ ବନାଲେ କାଁଲା ଯେ ନି ହୁଏ ଲେସେଇ ଯାଏସି ତାର ପାଗଟା ନି ଜାନବାର ଆମେ ଥରେ ମୁଇଁ ବନେଇଥିଲି କେନ୍ ଯୁଗେ ଖାଇସି ଲେସେଇ ଗଲା ଆର୍ ସେଦିନ ନି ବନାଲେ ହେତା ଗରମରେ ସବୁ କଧରା ଲାଗୁଛି ହେଲେ ଏଇଟା ବନେଇକି ରଖିଦେବ ବେଲେ କେତେ ଦିନ ଖାଇବେ ହେନ୍ତିରେ ବି ଛୁଆମାନେ ଯେତେବେଲେ ମନ କଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଉଥିବ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ମଇଦାଟା ଫେର୍ ଏଇଟା ମଇଦାଟା ବି ଖାଇଲେ ଭଲ ନି ଲାଗେ ଆଉ ଫେର୍ ଏଇଟା ପନିରକେ ଟିକେ କୁରି କର୍ମି ସେ ଯେନ୍ ଗାଜର କୁରା ନେଇକି ଆସି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟଟା ଅଛି ନ ଅଦା କୁରା ଏଥିରେ ନା କୁରି ଦେମି ଟିକେ କାଟି କରି ବେଶୀ ଦେଲେ କାଁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା କାଁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେବେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଆର୍ ଯେ ଘରେ ବନେଇକରି ଖାଇବେ ଦେଖିବେ କେନ୍ତେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଠେଲାଟା ପୁରା ଅମୁହା ଲାଗ୍ସି କାଣା କାଣା ଦେଇ ଦେସନ୍ କେତନି କେତେ ଆଉ ଏଥିରେ ଯିଏ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଖାଇବା ଟିକେ ଦେଇଦେବେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ନହେଲେ ନାଇଁ ଦୀପୁନ ଖାଇମି ବୋଇଲେ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି ତାର ବାପା ନି ଖାଏ ବୋଇଲେ ଆଉ ଯେ ଦୀପୁନଟା ଦୁଇଥର ଖାଇଲା ଥରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବାର ଆଗରୁ ଖାଇଲା ଥରେ ଆଇଲା ଆର୍ ରାତିରେ ଯେନ୍ ରୁଟି ଖାଇଲା ତାର ବଦଲା ଚାଟ୍ ଖାଇଲା ଖାଇଦେମି ବୋଇଲା ଇ ଖାଇଦେସି ଏନ୍ତାଟା ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇଦେସି ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ କରଛୁ ବୋଇଲୁ ଆର୍ ବୋଇଲା ଆର୍ ପଲେଇଗଲା ଆଉ ଯେଇଟା କେତେ 9 ଉପରେ ହେଇଥିଲା କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ଚାଟ୍ ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ରେଡ଼ି ଖାଇବେ ହେତେ ଏଇଟା ବର୍ଷା ଦିନେ ଖାଲି ପୁକ୍ ହଉଛନ୍ ସବୁଆଡ଼େ ବାହାରେ ତ ବହୁତ ପୁକ୍ ହେଇଛନ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଚାଟ୍ ଚୁଟା ଦେଇ ଦେଇଛୁ କେତେ ଟିକେ ଯଦି ମେଲା କଲେ ହଉଛନ୍ ଏଇଟା ଖାଇବା ସାରିଲୁନ ଆଉ ସବି ତ ସେ ଚାଟ୍ ବନେଇଦେଲି ଖାଇଲି ଚାଟ୍ ତରକାରୀରେ ଦେଇଦେଲେ ସବୁ ଚାଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ନି ଲାଗେ ଏନ୍ତାଟା ମାନେ ମୁଇଁ ଖାଏନି ଜାଣା ବନାଲେ ବି ଖାଏନି ଆଉ ଦେଶୀ ଜିନିଷ ଟିକେ ଖାଲି ଖାଇସି ଆମର ଛୁଆମାନେ ଖାଲି ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଉଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ଖାଇବାକେ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହାକୁ ଆଉ ପଖାଲ ଭାତ ଖାଇଲି ଆଉ ରିଚାନ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କଲି ଯେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ନୂଆ ନୂଆ ପୁକ୍ ମାନେ ଭେରାଇଟିଟା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ନୂଆ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କାଲକେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖମା ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଘା ମାନେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଛାଲ ମାନେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ଶୁଖବାର୍ ନି ତାହେଲେ 10 ଦିନ ହେଲାନ ବି ଭିତରୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛେ କିନି ପୁରା ମାଂସ ଜୋରସେ ପଡ଼ିଛନ୍ କିନି ବୋଇଲେ ରାସ୍ତାରେ ସେ ବୋଇଲେ ଜହଟି